ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾನ್ವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ವಿತಾ ಸಂದೇಶ್ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಳನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುರುಘಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸಭಾನಾಥರ್ ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೃಕ್ಷ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇವೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ 3 ಡಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ವಿಜಯ್ ಇವರು ತಿರುಪುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಿರುಪುಗಳಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஒவ்வொரு கலைஞரும் நமக்கு முக்கியம். ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாரம்பரிய கலைகளையும் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களையும் ஊக்கப்படுத்தி எங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த அனைத்து முன்னேற்றங்களையும் சிறப்பையும் அளிக்கக்கூடிய காந்தி மோகன் ராஜ் ஐயா அவர்களுடைய பையன் ருக்வாங்க ராஜு அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று, மற்றும் எங்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக நாகேஸ்வரன் அண்ணா மற்றும் பழனிசாமி அண்ணா, சந்திரசேகர் சார் மற்றும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று, இந்த விழாவினுடைய முக்கிய சாராம்சம் முருகப்பெருமானுக்கு நமது அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, அதை பக்தியும் சொல்வோம், இந்த பக்தியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக முருகப்பெருமான் அருளை அனைவருக்கும் கிடைக்கும் விதமாக செய்யக்கூடியது உபச்சாரம்னு சொல்லுவாங்க. உபச்சாரத்துல 64 உபச்சாரத்துல பிரதானமான உபச்சாரம் நாட்டிய உபச்சாரம். ஏன்னா இது இறைவனே நாட்டியம் ஆடி இருக்கார். மற்ற உபச்சாரங்கள்லாம் அவர் தீப உபச்சாரம் அப்படின்னா இறைவன் தீபம் எடுத்து உபச்சாரம் யாருக்கும் பண்ணல. ஆனா அவரே கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்க. நம்முடைய மண்ணினுடைய பெருமான பொறையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் வணக்கத்திற்குரிய பாசத்திற்குரிய இந்த மக்களின் தோழர் ஐபி செந்தில்குமார் அண்ணன் அவர்களை
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ವಿಜಯ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸಭಾನಾಥರ್ ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಳನಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.